Of course. Good morning guys! Live na live kami dito! Stress among sabot. Go guys! Go guys! Hardness pa yami! Ano dapat? Yes. 1, 2, 3. Wow, 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 wow! Asa! Dagang tao! Among ato! Wala, pare-pare yung Parehas na yung mga music. Perfect ang dalan! Mati! Upan dito balik ka, nalingaw na si Kuya. Wow, 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 wow. Nanami diri sa usan eh. Valid overview. It's Banod. So guys, let's hike at Banod. Sorry, Gam! So nag-start na dahil cut sa ano. Where's yarn? Yes. So hello. Wow, wow. Gihangak na siga. Wow, wow, wow. Zip lang good joy ka lang. Tawag mo, helicopter daon. Bulldozer yun. So, daghag baka here. Aray. So, wow, wow, wow. We're here. The wow, wow, wow. Sa baka to. Ito ka pa iligo. Mura magbaka na takiligo. I-feel din ako ang vibes sa bukid. So, mga guys, nag-hike me the all. Yaman. So, sa kahon dyan guys siya. Nga na dyan siya ka sa kahon. Sarado na. Abot na ta? Mga nila ni Direta makaon. Wow. Ipasundo na kay elephant diri deer. Camel. Ako ba? Uy, Andrea? Hindi naman Andrea? Lami nga, idagan. Nangawat. Wow, wow, wow. Nung nakakita. Wow, wow, wow. Wow, lami. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Daot ang gigkawat. Wow, wow, wow. Daot. Daot yung mga dahil. Wow, 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 wow. Daot. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Sige dahil. Wow, wow, wow. Murag iyang asyenda. Wow, wow, wow. Asyenda Wala rotse. na nagsanday ang Wow, wow, wow. Nag-live.
kapoy? Yes po. Super. Wow, wow, wow. Gipang kapoy. 2 hours na. Wala pa naabot. Wow, wow, wow. Medyo... Ligura? Ayaw mo. Wala. Wala mo kapoy. Ikan gay na guys. So, kato. You see that fucking burrow? Diyan kami. Just na namin dili karon. Wala may kapoy oy. Wala may kapoy. Yawa ra. Mag-site ko karon guys kung kinsay ako Namo din sila mga partner. Nagunsa man mo diri Daw. Hi baby. We're here at Layag na. Ano ning Layag? We made it. Layag. So matuwa pa sa isa man naka na paglahi nga ano. This is a day hike only. Kapoy man. O man namin dito sa Layag. Unsa to day Layag to? Layag Peak. O Layag Peak. O man namin dito so. Dito na po may sa Viper. Peak. Ang Viper Peak na naman kami gayon. Ang hago-hago ha. So another ano here. Power. So, my God, I'm so scared up there. So scared. Kailangan ko. Wow. Saka. Gikapoy na ko. Wow. Gikapoy ko. Power. So, yummy. There. Kapoy. So kapoy. We're here at Viper Peak. Our foods today, the rambaboy. And the kanding is here. So, magkaon nami. Kay unya, mahuman nami. Takag 5,000 anak from ano, kasi kita naghatag 5,000. Sino Grales, yeah, Joshua, ibutang dara, Joshua Lingwan, 0985, i-text mo. Sa pangalan? Ay, Frida? Josh. So, gapon to Atomisa, Panday Falls. We're going to Panday Falls. Wow. Namin diri sa gumahan. Wow. Morning na tawag na gumahan. Pag-init man kaayo, nagpayong na lang. Morning mga perfect mag-hike, magpayong. Hindi man yung mga to diri namin diri sa Kabagnutan. Ang sulod na pud mi diri sa Kabagnutan. Wala ni ang dalan pa Panday. Panday ba? Panday 3. Panday po. Uy, ay. Mura ning guma pero ang tubig niya is sulod niya is tubig. Guma pero ang sulod tubig. So palugsong siya. So So nadungog na nato ang ano, whisper sa ano, Falsy. Sa Falsy. Ano na? Waning Panday Falls, Panday diri ay. Pandamay. Diba di ay? Wala ba ka nag-ano ritual mo? Tabi. So guys, bawal daw magsaba diri so ito. So mao na ni ang falls, maing falls.
So medyo dangog man. So waiting tayo. Super dangog. Dangog ko ayo. Kaya mo yan, Jane? Jane? Kaya mo yan. Wow, wow, wow. Super duper kapuyens. So mag-vlog. So, dila, wow, wow, wow. Jin, magtali na ta, Jin. Tanawan, magtali-tali. Lord God. Lord, wait. So, dapat nakainano Japon ko. Say hi, guys. Hi, everyone. Hi, Where's everyone. the monkey train? Hi, everyone. We're climbing up the tree. Video ang climbing. Go, another climbing. Sige. Army ka? Ano eh? Barbie top. Climbing. Sabi ang monkey train. Monkey trail. Muna itawag na monkey. So how is your monkey trail, madam? Tinawang. Happy, ya? Ya. Happy, si mama yung siniki. Kat mare. Kakaet.